بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آخر بادشاہ کی ایسی کیا مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بندر سے کر دی؟ میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کی حکومت میں رعایا بہت ہی خوش رہتی تھی، لیکن بادشاہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ وہ کھانا پینا تک چھوڑ چکا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سلامت کو سمجھایا کہ اے بادشاہ سلامت، پریشانی کا یہ حل نہیں ہوتا کہ کھانا چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتائے کون سی بات آپ کو اندر تک کھا رہی ہے؟ بادشاہ نے وزیر کو بتایا، میں اتنی دولت کا کیا کروں جب اسے سنبھالنے والا ہی کوئی نہ ہو؟ یعنی آپ سب کو پتا ہے میں بے اولاد ہوں۔ اولاد کے چکر میں نے پوری 7 شادیاں کر لی، لیکن ابھی تک کسی بھی ملکہ کی گود ہری نہیں ہوئی۔ وزیر نے کہا، بس اتنی سی بات کے لیے تم پریشان ہو؟ میں تمہیں ایک ایسے بزرگ کا پتہ دیتا ہوں جو جنگل کی طرف کٹیا بنا کر رہتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ساتھ ہی لے کر جاتا ہوں۔ آپ اپنا سارا ماجرا اس اللہ والے بزرگ کو بتاؤ، ان کے پاس آپ کی پریشانی کا ضرور کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا، تو پھر دیر کس بات کی، چلو آج ہی ہم اس اللہ والے کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جنگل کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے گھنا جنگل آ گیا۔ اس جنگل میں دور دراز ایک کٹیا نظر آئی۔ بادشاہ وزیر کو کہنے لگا، یہی کٹیا اللہ والے کی ہے۔ بادشاہ اور وزیر جب اس کٹیا میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ والے اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ بادشاہ سلامت اللہ والے کے قریب بھی بیٹھ گیا۔ اللہ والے جب عبادت سے فارغ ہوئے تو سر اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ سلامت نے اللہ والے کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ اللہ والے نے کہا، اولاد دینا یا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ تم ایسا کرو، یہاں سے کچھ دور ہی ایک آموں کا درخت ہے، تم اس درخت سے 7 آم اتار لو اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیویوں کو دینا۔ اتنا یاد رکھنا، جب تم آم توڑ کر لے جانے لگو گے تو پیچھے سے تمہیں بہت ساری آوازیں آئیں گی۔ تم نے کسی بھی آواز کا جواب نہیں دینا، بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ اب بادشاہ والے کے کہنے پر آم کا درخت ڈھونڈنے تھوڑا آگے نکل گیا۔ سامنے بادشاہ کو ایک آم کا پیڑ نظر آ گیا جس پر ابھی ہرے ہرے آم لگے تھے۔ بادشاہ نے جلدی سے ٹوکری میں 7 آم توڑ کر ڈالے اور واپسی کی تیاری پکڑی۔ واپسی پر بادشاہ کو پیچھے سے آواز آئی، اے بادشاہ، تو یہ آم کہاں لے جا رہا ہے؟ اتنی بات سنتے ہی بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ یہ تو کہہ کر بلانے والا آخر کون ہے؟ مجھے آج تک کسی نے تو کہہ کر نہیں بلایا۔ جب بادشاہ آگے کی طرف چلنے لگا تو پھر سے آواز آئی، اے موٹے بے سرے بادشاہ، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کو پھر سے غصہ آیا۔ جب بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی نہ تھا، لیکن بادشاہ کی ٹوکری میں جو آم تھے ان میں سے ایک آم اڑ کر فوراً سے درخت پر جا لگا اور پھر وہاں سے ٹوٹ کر ٹوکری میں آ گیا۔ بادشاہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ بادشاہ سوچنے لگا، اب کی بار جو مرضی ہو جائے، میں پیچھے مڑ کر کبھی نہیں دیکھوں گا۔ پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ بہت سی آوازیں پیچھے سے آتی رہی، لیکن بادشاہ سیدھا اپنے محل میں آ گیا۔ آ کر اپنی 7 ملکہ کو آم دیے کہ لو انہیں کھا لو۔ ملکائیں کہنے لگی، یہ آم تو کھٹے ہیں، ہم ایسے آموں کو کیسے کھائیں گے؟ بادشاہ سلامت بولا، جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا ہی کرو۔ 6 ملکائیں تو وہیں پر موجود تھی، انہوں نے اپنا اپنا آم کھا لیا۔ 7ویں ملکہ کا آم ان لوگوں نے رکھ دیا اور نوکرانی کو کہہ دیا کہ یہ 7ویں ملکہ کو ضرور دے دے۔ نوکرانی کو کانوں سے اونچا سنائی دیتا تھا، اس کو سمجھ لگی کہ اس کھٹے آم کا شربت بنا کر 7ویں ملکہ کو دے دے، لیکن کسی کو کانوں کان یہ خبر نہ تھی کہ 7ویں ملکہ پہلے ہی ماں بننے والی تھی۔ نوکرانی نے جلدی سے اس کھٹے آم کا شربت بنایا اور 7ویں ملکہ کے آگے حاضر کر دیا اور کہا، بغیر پوچھے چپ چاپ اس کو پی جاؤ۔ 7ویں ملکہ بھولی بھالی تھی، اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی اس نے وہ کھٹے آم کا شربت پیا تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ محسوس ہوئی اور ایسے ہی پھر وقت گزرتا گیا۔ 6 ملکائیں بھی امید سے ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا آیا، 6 ملکہ ہو نہ ہو ایک بیٹے کو جنم دیا اور 7ویں ملکہ نے ایک بندر جیسے بیٹے کو جنم دیا۔
पूरे महल में भगदड़ मच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, बादशाह ने कहा जरूर यह मलका मनहूस है। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इस मलका को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 शहजादे ही काफी है। वजीर ने भी ऐसा ही किया। उस 7वीं मलका को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। 7वीं मलका बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती रही, या अल्लाह ये कैसी आजमाइश में मुझे डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसा ही चलता रहा। देखते देखते बादशाह के 6 शहजादे जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, तो कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर जैसे बच्चे ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो उस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ कुटिया में अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ मुझे भी पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को। बंदर बोला, माँ तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, क्योंकि तेरी शक्ल हूबहू बंदर जैसी है, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, माँ तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो, मैं तुमसे वह किताबें पढ़ा करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी माँ मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर बंदर की माँ ने बंदर को किताबें लाकर दी। उसको घर में ही तालीम देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब यह देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वह अपने बाप बादशाह से जाकर कहने लगे, अब्बू जान हम तो इंसान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है, वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। बादशाह को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की यह जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में पढ़े और मेरे बेटों से आगे निकल जाए। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जल्दी से उस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आई, अगर वो ना माने तो फिर उसको गोली से उड़ा देना। वजीर जब इकट्ठा होकर उस बंदर के पास आए और उसे पकड़कर बांधने लगे, तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो। वजीर कहने लगे, मैं बादशाह का हुक्म है कि तुम्हें महल में लेकर जाए। बंदर बोला कि बांधने की क्या जरूरत है, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं, ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। वजीर बहुत ही हैरान हुए। फिर वह बंदर उनके साथ चलकर महल में आ गया। बादशाह ने बंदर से कहा कि तेरी कैसी हिम्मत हो गई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या तू नहीं जानता तेरा मैं क्या हाल करूंगा। तो झट से बंदर बोला, क्यों बाबा जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बादशाह हैरान परेशान हो गया कि यह बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी बाबा जान, आपने ही तो हम माँ बेटे को जंगल में बाहर फेंक दिया था और मैं वही तुम्हारा बेटा बंदर हूँ। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है कि आपके 6 बेटे पढ़ने जाए और मैं ना पढ़ूं। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, आप ही का खून हूँ, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है। यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि मेरी 7वीं मलका को भी इज्जत एहतराम से इस महल में लाया जाए और आज से यह मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब बादशाह के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझबूझ वाले हो गए, तो बादशाह ने अपने 6 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जंगल की तरफ जाओ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक शहजादी ढूंढ कर लानी है, उन्हीं शहजादियों से तुम लोगों की शादियां होंगी। यह बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा एक तो तुम हो ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो, तुमसे शादी कौन करेगा, क्योंकि तुम हूबहू बंदर जैसे दिखते हो। बंदर बोला, क्यों माँ, मेरे अंदर भी तो दिल है, मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। 7वीं मलका बादशाह के पास आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए।
اس کی بہت خواہش ہے اور یہ اپنے بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھے گا۔ بادشاہ سلامت نے جلدی سے بندر کے لیے بھی ایک گھوڑا منگایا اور اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ بندر کو بھی روانہ کر دیا۔ بادشاہ کے 6 شہزادے جنگل کی طرف بڑھنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہمارے ساتھ بندر نہیں آیا، ایسے ہی فالتو کی ضلالت ہوتی۔ اتنے میں پیچھے سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا بندر ان کے سامنے آیا اور کہنے لگا، بھائیوں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ ان 6 بھائیوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی کہ ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ، ہم تمہیں اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں لے کر جائیں گے۔ بندر بولا، بھائیوں میں تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ تم لوگ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ جانے دو نا مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ، میں کون سا شادی کرنے جا رہا ہوں، میں تو تم لوگوں کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آ جاؤں گا۔ ان شہزادوں میں سے ایک شہزادہ بولا، رکو، ایسے باز نہیں آئے گا۔ باقی کے شہزادے بھی اس کے ساتھ مل کر آگے بڑھے اور اس بندر کو گھوڑے سے اتار کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور کہنے لگے، تم ادھر ہی اچھے لگتے ہو۔ پھر 6 بھائی گھوڑے پر سوار ہو کر آگے کی طرف نکل گئے۔ بندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ آگے سے 6 بھائیوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے کہا، یہ تو شہزادے ہیں، ان میں بہت کچھ ملے گا، چلو ان کو لوٹتے ہیں۔ ان ڈاکوؤں نے 6 شہزادوں کو اغوا کیا اور سارا سامان لوٹ لیا۔ ان کو لے کر اپنے ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے ان کی نگاہ ایک بندر پر پڑی جو کہ ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا کہ ضرور ان بدبخت شہزادہ نے ہی بندر کے ساتھ ایسا کیا ہے، اس بیچارے بے زبان بندر کا کیا قصور ہے۔ ڈاکوؤں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس بندر کو درخت سے کھول دو۔ ڈاکوؤں کے ساتھیوں نے فوراً ہی بندر کو درخت سے کھول دیا اور وہ بندر قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا کہ ارے یہ بندر تو ہمارے پیچھے ہی پیچھے آ رہا، چلو کوئی بات نہیں، اسے آنے دو۔ ڈاکو 6 شہزادے کو لے کر ایک گفا میں چلے گئے اور 6 شہزادوں کو لے جا کر انہوں نے باندھ دیا اور بندر سے بڑا ہی پیار کرنے لگے۔ بندر ڈاکوؤں کے کبھی پاؤں دباتا، کبھی سر دباتا تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، یہ کتنا اچھا جانور ہے۔ جب ڈاکوؤں کی آنکھ لگ گئی تو اس بندر نے جلدی سے اپنے بھائیوں کی رسیاں کھولی اور کہنے لگا، بھائیوں شور مت کرنا اور آہستہ آہستہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ 6 شہزادوں میں سے ایک بھائی بولا، اس بندر کا کیا کرے، کسی گفا میں چھوڑ دے یا ساتھ لے چلے۔ باقی بھائی بولے، اس بندر نے ہماری جان بچائی ہے، ایسا کرو اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پھر بندر سمیت 6 شہزادے سفر کے لیے نکل پڑے۔ کافی دور نکل گئے تو انہوں نے ایک محل نظر آیا۔ 6 شہزادے محل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہم اسی محل کے اندر جاتے ہیں، اور بندر کو بولے کہ تم اس محل میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، تم تو بندر ہو، جاؤ کسی درخت پر گھومو جا کر، تم نے ہماری جان بچائی تھی اس لیے تمہیں ہم کتنی دور تک سیر کروا رہے تھے، اب تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس بندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے تو محل کے اندر داخل ہو گئے، لیکن وہ بندر درخت کے پاس ایک تالاب تھا، وہیں پر بیٹھ کر رونے لگا۔ ادھر 6 شہزادے محل کے اندر گئے تو محل کے اندر بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بادشاہ کی بھی 7 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ 6 شہزادوں کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ بادشاہ کی جو 7ویں بیٹی تھی اس کے پیدا ہوتے ہی 7ویں ملکہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اپنی اس بیٹی کو منحوس بول کر ایک بوڑھی نوکرانی کے ساتھ ایک کٹیا میں پھینک دیا تھا۔ بادشاہ سوچنے لگا، یہ 6 شہزادے ہیں، ان 6 شہزادوں کے ساتھ میں اپنی بیٹیوں کو رخصت کروں گا۔ بادشاہ نے ان 6 شہزادوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے بستر لگائے۔ دوسری طرف کٹیا میں بادشاہ کی وہ بیٹی جس نے انہیں منحوس بول کر نکالا تھا اپنی نوکرانی کے ساتھ رہتی تھی، اس کو ماں مانتی تھی۔ اس بیٹی کا نام سندری تھا اور سندری کو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا تم کبھی آرام بھی کر لیا کرو، تھک جاؤ گی، بہت کام کرتی ہو۔ سندر نے جواب دیا، ماں میں کام نہیں کروں گی تو اور کون کام کرے گا، بس میں ندی سے کچھ پانی بھر کر لے آؤں، پھر آ کر آرام سے بیٹھوں گی۔ اور جاتے ہوئے کہنے لگی، ماں کیا سچ میں اپنی ماں کو کھا گئی ہوں، جو میرے باپ بادشاہ نے مجھے منحوس بول کر اس جھونپڑی میں پھینک دیا۔ سندری کی ماں بولی، نہیں بیٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں، تو ہر بات دل پر نہ لگایا کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اتنا بول کر سندری مٹکا لے کر ندی کے کنارے آ گئی اور ندی سے پانی بھر کر جانے لگی تو اچانک سے بندر کی نظر سندری پر پڑی۔ بندر دل میں سوچنے لگا کہ یہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے
और ऊपर से इतना रोए जा रही है। आखिर इसे मसला क्या है? और दिखने में बिल्कुल शहजादी लग रही है, लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। फिर उस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते सुंदरी की कुटिया तक पहुंच गया। उसे कुटिया के अंदर से रोने की आवाजें आई। वो बंदर कुटिया के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। उसे कुटिया के अंदर से रोने की आवाजें आई। वो बंदर कुटिया के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। सुंदरी अपनी माँ से कह रही थी, माँ देखो ना, मेरी 6 बहनों के लिए शहजादे राजकुमार आए हैं, लेकिन मैं भी तो शहजादी हूँ और मेरे बाप ने मुझे कुटिया में फेंका हुआ है। इतना बोलकर सुंदरी रोने लगी। सुंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा, इसका भी हाल कुछ मेरे ही जैसा है। मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया था और इसको भी इसके बाप ने निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। इतने में सुंदरी अपने माँ से कहने लगी, मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब सुंदरी कुटिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए जाने लगी तो बंदर फौरन छुप गया। जब सुंदरी नदी के किनारे पर पहुंची तो क्या देखती है, उसकी 6 बहनें शहजादियां नदी में नहा रही है और सुंदरी को आता देखकर उसे जली कटी सुनाने लगी। देखो देखो, आ गई सुंदरी परी, यह है तो मेरी बहन, लेकिन कैसे टूटी फूटी कुटिया में रहती है और हमारे नसीब देखो, हमें शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं। इतने में सुंदरी ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं और मैं तो अपनी माही के पास रहूंगी। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। 6 शहजादियां बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। इतना कहकर वह हंसने लगी। सुंदरी ने यह सुना तो आंखों में आंसू आ गए। मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगी और शोर मचा दिया कि सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुटिया में भाग गई और अपनी माँ को सारा माजरा बताने लगी कि माँ, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन माँ, मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया। इतने में सुंदरी के पीछे पीछे बंदर भी उस कुटिया में आ गया और झट से बोला, माँ, यह 6 शहजादियां झूठ बोल रही है। सुंदरी की माँ ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, यह बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे माँ बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सुंदरी की माँ को बताया कि मैं भी एक शहजादा ही हूँ, मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ, वैसे भी आपकी बेटी को सबके सामने बदनाम तो कर ही दिया गया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां शहजादा हाजिर है। सुंदरी की माँ ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इससे शादी के लिए राजी हो, तो सुंदरी शर्माकर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की माँ ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी सुंदरी से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की भी अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली है, वह भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें, इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी शहजादी के साथ, हम बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 शहजादों से कर दी। शहजादों ने अभी तक अपनी बीवी के चेहरे सही से देखे नहीं थे। वह अभी तक घूंघट में थी और वह उसे लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने सफर तय करने के लिए नदी में मोर जैसा बना हुआ एक नाव दिया। उनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और नाव सफर करता रहा। इधर सुंदरी को सुंदरी की माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया। और सब अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी शहजादियां कैसी है। जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो बादशाह की बेटियों के मोटे मोटे और भद्दे से चेहरे थे, मोटे मोटे होंठ। यह देखकर शहजादे डर गए और गुस्से से बोलने लगे, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध दिया।
बंदर ने अपने भाइयों को आवाज दी, देखो भाइयों, मैं भी आ गया अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो यह थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। उन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने त्यारे में बुला ले और रात को यह सो जाए तो हम इन दोनों को दरिया में फेंक दे। फिर वह अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारे नाव में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांटेंगे। बंदर उनकी चालाकियों को समझ न सका, लेकिन सुंदरी ने कहा, यह तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात न मानो। बंदर ने कहा, शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी दोनों उनके नाव में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो मशहूर किया कि हम ऐसा करते हैं कि रात काफी हो चुकी है, सन्नाटा बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंक देते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर सुंदरी और बंदर को दरिया में फेंक दिया और खुशी खुशी महल पहुंचे। महल में खुशियों के शादियाने बज रहे थे। यह शहजादे शादियां करके जो आए थे, लेकिन बादशाह सलामत कहने लगा कि मेरा 7वां बेटा किधर है, वह क्यों नहीं आया। तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए, उन्हें आगे से कोई बात नहीं आ रही थी। फिर बोले, वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उनको निकाल ना पाए। बादशाह सलामत और 7वीं मलका ने रोना शुरू कर दिया। इतने में बंदर और उसकी सुंदरी की आवाजें आई कि माँ हम आ गए, देखो माँ मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लेकर आया हूँ। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाकया बादशाह सलामत यानी कि अपने बाप को बताया कि किस तरह मेरे भाइयों ने मिलकर हम दोनों को दरिया में फेंकना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें बचा लिया। मेरी बीवी सुंदरी ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए उसने बिस्तर के सिरहाने को लपेट दिए और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि शायद हम मियाँ बीवी सो रहे हैं, तो उन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। उन्हें लगा हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं को कहा, अभी और इसी वक्त निकल जाओ, इस महल में तुम लोग नहीं रह सकते, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल ही नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर शहजादा और सुंदरी जब अपने कमरे में गए तो आधी रात को सुंदरी ने महसूस किया कि जैसे बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आ रहा है। सुंदरी बहुत हैरान हुई और परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर लिहाफ ओढ़कर सो गई। और जब सुबह उठी तो बंदर शहजादे की माँ से कहने लगी, अम्मा रात को मैंने बिस्तर में से बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आता देखा। सुंदरी की सास बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो तुम, कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, तो यह तुम्हारी गलत फहमी होगी। सुंदरी बोली, शायद माँ ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वैसा ही बंदर की खाल पड़ी हुई है और उसमें बंदर मौजूद नहीं है। उसने भागकर बादशाह सलामत और मलका को सारा वाकया बताया। तो उन्होंने सुंदरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर उस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। तो सुंदरी फौरन खाल बिस्तर से खींचकर उनके पास ले गई। इसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवाया और उसमें उस खाल को फेंक दिया और सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर मौजूद नहीं था, एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। बादशाह सलामत उसे गुस्से से घूरने लगे और कहने लगे, हमारा बंदर शहजादा किधर है और तुम कौन हो। तो बंदर शहजादा खुश होते होते अपने बाप बादशाह के गले लग गया और कहने लगा, आखिरकार सुंदरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल में बाबा जान हुआ कुछ यूं कि मुझे एक अल्लाह वाले ने बता दिया था, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूँ। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर सुंदरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, यह वाकया आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ कि बेहद पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।